नमस्कार दर्शक बंधु आम कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। स्मृति रे असित सार से दिन थाए 12 सेप्टेम्बर 2024 गुरुवार अपराह्न समय हठात एक हृदय विदारक दुखद संवाद बिजुली बेगरे सर्वत्र खेलीगला। असित सार चलीगले। जी ए खबर शुणुला से निर्वाक हो जाउथिला। जड़े प्रिय मनीषर देहांत खबर को ग्रहण करने समस्तों पई एते सहज नथिला। स्वर्गत असित कुमार जेना यही विद्यालय रे 25 वर्ष ऊर्ध्व समय चाकरी करछंती। ताकर छात्रवत्सलता कर्मकुशलता आम समस्त को मुग्ध करितला। एठी मध्य से सीआरसी यही सर्कल थिले एवं तांकर वियोग आम छात्र छात्री एवं ए शिक्षक समाज एवं पुरातन छात्र संसद पाई अपूरणीय क्षति रखी दे गला। से सदा सर्वदा अन्य को सहाय्य करिवारे श्रद्धा करिवारे अन्य मानक सुख दुख रे साथी होवारे से आनंद अनुभव करुचे। तांकर बापा मध्ये एही विद्यालय शिक्षक थिले। तांकर बापांकर बापा मध्ये एही पाख स्कूल प्राइमरी स्कूल शिक्षक थिले। ये तीन पीढ़ीर शिक्षकतार अवसान घटी जीवारु आमे समस्त दुख रे निर्माण रे भगवान कथारे प्रार्थना करिछो, हे प्रभु असित जोटी जाओ भल थाऊ एवं तार आत्मा को शांति प्रदान करंतु। 1995 मसीह 2012 पर्यंत गोपालपुर मणिभद्र मई विद्यालय रे शिक्षक भाव में तांकर शिक्षादान प्रति प्रगाढ़ अन्योक्ति अन्य मानकु विस्मित करिथिला। केवल शिक्षादान नुहे विभिन्न प्रकार सांगठनिक कार्य रे तांकर निपुणता मध्य देखिबाकु मिले। विद्यालय रे जेकोसी फंक्शन हेउ अबा क्रीड़ा प्रतियोगिता सबु क्षेत्र रे यार समस्त दायित्व निजे निर्वाह करुथिले। कार्यक्रम आरंभरू शेष होगा पर्यंत असित सारंकर जो सहयोग एपर्यंत कई भूली नहांती कि भूली पारिबे नाही। असित कुमार जेना जे कि जने आदर्श शिक्षक थिले, तांकर देहांत घटिछि 12/9/2024 रे। स्वर्गत जेना धरा को आसीथिले 12/8/1963 रे। मात्र 62 वर्ष बयस रे तांकर देहांत घटिगला। आम अंचल पई भारी दुखद घटना इटा। से जने आदर्श शिक्षक थिले। मु श्री जेनांक सहित गोटे विद्यालय रे दीर्घ 12 वर्ष ऊर्ध्व हम चाकरी करिछि। आम संगरे रहूथलु। से विज्ञान रे शिक्षक थला बेले मु गणित रे शिक्षक थली। आम भितर बंधुता अति निबिड़ भी थिला। स्वर्गत जेना जने भल शिक्षक नुहंती, ता सहित से जने भल सीआरसी थिले। जने दरदी मनीषर दरदी बंधु थिले, परोपकारी थिले। लोक मानकु अजाचित साहाय्य विषय करि पारुथिले। विपद रे पड़िथवा लोक को से साहाय्य करि पारुथिले। तांको बापा स्वर्गत जगन्नाथ जेना मध्य मोर शिक्षक। तांकर से ज्येष्ठ पुत्र थिले। तांकरे गुण रे से मध्य गुणी। एमती जाने भल मनीष को हरई ए माटी आज झुरुछि। तांको पई मु एति कहिबी, एपारी र माया तुटिगला बोली सेपारी को गलो चली। सेपारी रे जाई सरगे रहिल, आमे तो झुरुछु खाली, आमे तो झुरुछु खाली। स्वर्गत जेना जति परोपकारी सेति दरदी बंधु। एकाधार से जने वरिष्ठ शिक्षक थिले। जने शिक्षाविद भाव रे ए अंचल रे तांकर यथेष्ट सुनाम थिला। तांकर अवर्तमान रे जो शून्यस्थान पड़ी रही ता केबे पूर्ण ही परिबो नाही। परपारी रे से शांति रे रहंतु, संतोष रे रहंतु। तांकर अमर आत्मा सद्गति लाभ करू।
ଏତିକି ଜଗା କାଳିଆ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ମେଳାପି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଧୁର କଥା, ଅଳ୍ପ କଥା ସଭିଙ୍କର ଭାରି ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଯାତ୍ରା ଏକାଡେମୀରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ବାରିକ, ସମ୍ପାଦକ ପଞ୍ଚସଖା ଯାତ୍ରା ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼ଶାଳ, ଗୋପାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଅସିତ ଜେନା ମୋର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ନାଟ୍ୟଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇ, ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋସମ ବାପା ଜେଜେ ବାପା ବି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ 3 ପୁରୁଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଛାତ୍ର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ତା ବ୍ୟତିରେକେ ସିଏ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କଳାକାର। ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନରେ ଯୋଗ ମୁନି ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ସେ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବି ଯୋଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପଞ୍ଚସଖା ଯାତ୍ରା ଏକାଡେମୀରେ ସେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନାଙ୍କ ନାମରେ ଯାତ୍ରା ଗୌରବ ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନା ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରାମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଜଣେ କମେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଏବଂ ସମାଜରେ ସବୁ ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସଦାବେଳେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅକାଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତେ ତ ଦିନେ ସେଇ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବେ। ସିଏ ଆଜି ଗଲେ ଆମେ କାଲି ଯିବା, ସମସ୍ତେ ତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ କର୍ମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରି ରଖିବ। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ସେ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅସିତ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସେ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଆର୍ସି ଭାବରେ ସେ 5 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଯୋଗଗୁରୁ, କର୍ମଗୁରୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକତା ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ
तथा बाहानगा शिक्षा व्यवस्थार जितेबाला जो दायित्व दि जाए से दायित्व को से आगक नेबारे केतबे कुंठाबोध करती ना। सबु क्षेत्र में भूमिका गुरुत्वपूर्ण थिला। तेणु ए सब दृष्टि देहांत ए अंचल एक अपूरणीय क्षति। तेणु आम भगवान प्रार्थना करुचु परवर्ती जीवन भगवान आगक नियंतु एवं आशीर्वाद करंतु। ठीक सेमिति तांकर सुपुत्र हिसाब रे असित सारंकर शिक्षा क्षेत्र रे अवदान समस्तंक पई आदर्श वो उदाहरण होई रहिबो एथिरे संदेह नाही। असित बाबू आम गहल नहांती। तांकर अकाल वियोग आम शिक्षक समाज पई एक अपूरणीय शून्यस्थान ही रहिबो। से केवल शिक्षकता करुनथिले, से सेवा मनोभाव नहीं शिक्षकता करुले। शिक्षकता को से पेशा हिसाब से न नहीं निशा हिसाब से नहीं थे। से समस्त प्रति समभावापन्न थिले। पाखर आमर बहुत कथा शिखबार थिला। सीआरसी थिबा समय रे बाहानगा ब्लॉक कौन सारा राज्य पाई से जड़े सुनामधन्य शिक्षक। से राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत होबार थिला। किसी कौन से कारणवशत से बंद हो जाता। से जो एत कम बयस चलीजे बोली आम भी धारणा कर सीआरसी थिबा समय रे से आम ब्लॉक पाई बहुत काम कर शिक्षक समाज पाई। ऑफिसटा प्राय तांको पाई चालुला। आमर बीओ मैडम बहुत भल पाते आम समस्त भल पाऊ। थे सीआरसी थिबा समय घटना से गोपालपुर हाईस्कूल आमर कैंप चलता। गोपालपुर कैंप हाईस्कूल आमर ट्रेनिंग कैंप चलता। से साहित्य अनुराग साहित्य प्रति बहुत भल गभीर ज्ञान थिला। से पचारे से ही रम्य सहचर तले सार मैंने दीदी मैंने कहतु मुझे बसी था बोले कौन बासन दीदी हसिले से तो कहे मुझे हाँ सार मु कह सहचर मैंने आंब गछ से बहुत खुशी हो गले। आ समस्ते भी ताली मारे बोले जहा समस्त कहीं कहीपारे दीदी जहा कहले सी सब बेले मत माने लेखा पढ़ा करने को दौले। आमर रिपोर्ट फेपोर्ट लेखा से मत लेखा लेखि करने कहते मो हैंड रईटिंग भल नुहे दीदी वो कही जातु आप लिखत विषय कौन कहवा। ये एरिया तो सी जड़े सुनामधन्य शिक्षक। परिवार समस्त सेवा कार्य नियोजित अच्छा। बापा शिक्षकता करते मो हजबैंड को भी से पढ़े। असित बाबू थे पुओ भी शिक्षक नहले भी से सेवा कार्य नियोजित अच्छा। मोर अधिक किसी कहबार ना। मु भावुची सी सीना चली जाइछन्ति मात्र नरदेह ग्रासीछि श्मशान किंतु जश देह सेहु आयुष्मान। से सब बेले आयुष्मान ही रहिबे। अमर आत्मार सद्गति कामना करी रहुछि। मर्त्य मंडले जन्म हेले देवता भी मरे मनीष भी मरे सार्थक जीवन तार जहाँ पाई धूली माटी छुड़े। असित सार आपण को झुरुछि अंचल आपण के भूलिनी कि भूली पारिब नाही। जेतेबेले मणिभद्र हाईस्कूल रे शिक्षक हिसाब से नियुक्ति पाई 1990 मसीह एवं से 1990 मसीह जोग देवा पूर्व से जोग देता। सेबे मोर ता सहित संपर्क एवं से जड़े अनुष्ठान प्रेमी बंधु प्रेमी से मनीष से कहारी अमंगल चाहिना कहारी क्षति चाहिना केतेबेले कहारी से अनिष्ट करना मो जानिया भितर से सब बेले अन्य को साहाय्य करिछि। सहयोगर से हाथ बढ़ेछि एवं से जन अनुष्ठान प्रेमी आज विद्यालय पाई से ये जन अनुष्ठान थिला विद्यालय पाई से अनेक किछि
ତାର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି। ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଘର ଅଛି, ସେ ଦୋକାନ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ଦୋକାନ ଘର କାମ ତା ନେତୃତ୍ୱରେ, ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ, ତା ତଦାରଖରେ କାମ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର ଉଦ୍ୟମ ଅନେକ ଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଭଲ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିଛି। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣର ସମୃଦ୍ଧି କେମିତି କରାଯିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ସେ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଦିନ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛି। ସେଇଭଳି ଜଗିକି ରହିଥିବ ଯେ ପିଲା କେମିତି ଟିକେ ଭଲରେ ଖାଇବେ, ଆସିକି ଭଲରେ ଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଗିକି ସେ ରହିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଛି, ପାଖ ନିକଟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ଯାଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଛି। ତା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ CRCC ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ଗୋପାଳପୁର କ୍ଲଷ୍ଟର CRCC ରୂପେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି। CRCC କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ CRC ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସେ ଫତେପୁର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ କାହାରି ଅପ୍ରିୟ ହୋଇନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେଇଛି। ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଭଳି କଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ତା କାମରେ ନିୟୋଜିତ କଲା ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସମର୍ପିତ କଲା ପରେ ଶେଷରେ ତାକୁ ଆଜି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ନେଉ, ଇଏ ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ତାର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମନା କରିବା। ଭଲରେ ସେ ରହୁ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ନେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କାମନା। ଏକାଦଶାହରେ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମାଜସେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।